कौन काटुच खाऊच आज बा ये टिके आज बहुत दिन पर पखाल खिया हो पखाल सहित देसी जिन सब दरकार काकुड़ साला टिके बड़ी चूरा टिके कौन कि तुम गरम खाइयोनी कि तरकारी झोल तरकारी करछ परा झोल तरकारी करने कौन हो पखाल चाई पखाल तो बर्तमान टिके धनिया पत्र पड़ो काटु काटु खाइ मु सालाड टा तैयारी कर सारे वीडियोटा पूरा देखिबी हला रखि दियो सांग माने रागी जीवे सांग माने मते से कहउथला मु बिलाड सलाड करथला बेले देखो ये एठी कोन करछि बॉडी की आनिछि चूरा करियो बोली देखो तमे जतका सलाड बनैलो कहले पखाळा मु ता संग आउट आइटम तैयारी करते बॉडी चूरा भी टिके भल लागे हो ठीक अछि करो किछ नै किंतु पखाळ सहित बॉडी चूरा आ सलाड टा भल लागियो गरम भात सहित एते भल लागियो तमे पखाळ खाइयो मु गरम खाइ ठीक अछि मु काहे कि गरम सांग माने एई भली आपण माने भी करी खांत मु काहे कोनी गरम खाउछु कोन भाई ठंडा भाई ना हां मु फुलकोबी झोल करछि फुलकोबी झोल भाई करी खाओ हो ठीक अछि फुल फेवरेट हो ठीक अछि तमे खा मु भी खाउछु आ तमे पखाळ खाइयो मु फुलकोबी तरकारी लगेबी गरम ठीक अछि देखिया आज कार के टेस्ट हो सांग माने आपण माने भी बढिया करी खांत मजा आसीबो मजा तो मिसी के खा तो मजा करो आ कंचा लंका जिचाटा खाई दबो सुबे पका हे सेतळ पुरो कोन सलाड टिए बनौछ सलाड टा पूरा जबरदस्त हो एठी देख पाकू नै आसे कैमरा ई सब सलाड काकुडी आलू कोन काकुडी बिलाती आ कोन जबरदस्त तार कोन ना अछि ना देखो पड़छि धनिया पत्र कंचा लंका काकुड़ी गाजर पियाज आउर गोटे बढ़िया आइटम आछि देखिए कोन नंबर बढ़िया एई लो माल मिस्टर मगेयो टेस्ट लागियो जानि तो फुणी मते कहउछो आ ई जिनसडा तो पूरा डबल टेस्ट करियो पीस पीस करी काटी पकेयो रुई सांगे इलिसिरो बाघर आउ हला औ कर दियो बाघ हम गोटे प्रश्न पचाछु कोन हस्किंग माने कोन कोन हस्किंग माने ओ हे मु जानि नी सांग मानु पतरा जाउची सांग माने हस्किंग माने कोन को जानना दे केई जानना दे केई कोइ परियनी यार सब कोइ देबे केई जानना दे केई यार केवल तमे जाननो न आउ सब मो भाई माने सांग माने भौणी माने सब जानतन तमे केवल जानिनो वर्तमान रेडी हेई होला सांग माने कोइ एनी की बोले कमेंट सेटा गोटे कमेडी करा हला अच्छा अच्छा आ एटा वर्तमान लंकाटा पड़ी होला वर्तमान देखुन सांग माने ए जिंसटा मेन सलाड रे ए जिंसटा मेन देखुन केते सुंदर हे ताजेर जत्ते जिंस पके सब मेन मेन एटा एमिति पकेया ये कोडुडा से मजिर सांग मान देखो हम बर्थडे देखो सांग मान खाइ होती बॉडीटा खाइ होती सांग मान देखंतु कुकुडा होया से मते दबो कोन से नीचे खाइ होलानी बॉडी पूरा तम रेडी दोनो गुड खाइ दबा कुकुन बढे न हां सब खाइ दियो सतिया ग्राइंडिंग कर देलो ग्राइंडिंग अति प्लेन हे जिवो एमती इथिरे कुट्टी देना कुटनार सेटा खजुडिया रहिने खाइते भल लागियो ठीक अछि करो भूख नाला जल्दी खाया एठे भी सांग माने देखंतु सलाड पूरा रेडी हे अछि सांग माने हमरो देसी फिस्ट होछि को माने हम फिस्ट रो मिसिया आसो हम वर्तमान कुआडे चालीनु देखुन जो सो धरि हां फले करब हम अब फिस्ट रो की आइटम सब रोइछि देखंतु आउरी आइटम जाइनी आउरी अच्छा है नहीं हो चलो हाँ माने देखंतु खाइयो बोली कि योजना करिकी चालछि छातो ऊपर फिस्ट हो आज हमर छात ऊपर फिस्ट हो माने सरी आइछि काम खिया जो छातो ऊपर हां आइटम सब आछि संग मान देखन धरि चालछि खरार बसी खिया हबो रेडी पेंटा को पिंधैलनी मोर सामान देखु पखाल सहित आ किमिति सामान मो लंका कुआडे गला ए लंका दीटा कोन ता पेंटा जाओ कोन चल आरंभ होला सामान पखाल भात सहित से कोन काकुड़ी सलाद सब पड़ी गई आउ एटा बड़ी चूरा
ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଚେନାଚୁର ପିଆଜ ଆଉ କଣ ଖାଉଛ? ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମାନେ ଏଇଟା କଣ କୁହନ ଜୀବ ମରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚୁପେଇ ପକେଇବ। ତା ସାଙ୍ଗ ତ 2 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ ଉପରେ ମଜା। ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ମଜା ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଖରାର। ଏଇଭଳି ସଜେଇକି ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାଟା ମଗଜ ଘରକୁ ପାଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମାନେ ମତେ କହୁଥିଲା ଦେଖ ନିଜେ ଖାଉଛି। ମୋର ତ ଗରମ ସବୁ ସେମ୍ ସାଲାଡ ବଡି ଚୁରା କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ପିଆଜ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିବିନି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଏଇଟା କଣ। ଆଉ ଆସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମାନେ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇବେ। ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମଜା ଆସେ। ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗର ଖାଉଛୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ବସିକି ଖାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୀତ ଦିନ ନା ଖରାରେ ବସିକି ଖାଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ ମତେ ଖଇ ଦଉନି ଏ ବାଘ ଆସିବ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢି ଚୁରାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାର ଖଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କାଟା। ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ କାକୁଡି ପିଆଜ ବଡି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ଖାଇମୁ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଦମୁ ନା। ସାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ଯେମିତି ହଉଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରୁ ଭିଡିଓଟି ତ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷ୍ଣା ସାଇ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବାସ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ମେନୁ ଦେଇଦେନୁ ସେ ମେନୁକୁ ଶୁଣିକି ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇବେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କଣ ଧରିକି ଖାଉଛି ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ଏଟା କଣ ଧରିଛି ଖାଉଥୁନୁ ବସିଲା ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପରେ। ଆମ ଗଛ ଦେଖ ହେଇଛି ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଥୁନୁ ଖସଲା ଏଟା କାଲି ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ଭିଡିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଢିଆ ମଜା ଅଛି ଭିଡିଓ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିଡିଓର କଣ କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରହିଲୁ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଭିଡିଓଟି ରଖିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।